Ter Parker, sebuah gurun seluas 19.638 km persegi dengan 2 juta penduduk. Kehidupan manusia di sini sudah dimulai sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Meskipun dunia luar sudah modern, tapi daerah ini masih terbelakang. Manusia dan hewan pun minum dari satu kubangan. Penduduknya yang turun-temurun beragama Hindu luput dari pendidikan, peradaban, dan kebutuhan hidup yang mendasar. Mereka biasa melakukan ritual ibadah, memainkan tetabuhan, menyembah berhala, dan mandi. Tapi belakangan ini, penduduk Ter Parker mulai memasuki agama dan peradaban baru. एक जरीउल्लाह ने लहराया alam. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda berkaitan dengan tujuan kedatangannya. मेरा मकसूद व मतलूब व तमन्ना खिदमत खल्क است हमी कारम हमी बारम हमी रस्मम हमी राहम. Di antara sekian banyak gerakan berberkat yang dicanangkan oleh Huzur, salah satunya ialah gerakan Waqf Jadid yang beliau canangkan pada tahun 1957 untuk memajukan Islam. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu pada tahun 1957 mencanangkan gerakan ini. Kemudian sebagai member pertama ialah Hazrat Mirza Tahir Ahmad yang kemudian ditetapkan sebagai Nazim Waqf Jadid. Beliau memberikan arahan bagi program ini untuk fokus kepada dua hal, yakni ta'lim dan tarbiyat di pelosok Pakistan dan untuk dakwah ilallah kepada kaum Hindu. Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu bersabda, ini adalah rencana Allah yang pasti akan tergenapi, karena Allah Ta'ala lah yang memasukkannya ke dalam hatiku. Meskipun untuk pekerjaan ini, aku harus menjual rumah dan pakaianku, aku akan tetap melaksanakan tanggung jawab ini. Jika tidak ada seorang Ahmadi pun yang mendukung gerakan ini, maka Allah akan memisahkan mereka dan akan menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membantu pekerjaan ini. Pada tahun 1958, atas perintah Huzur kedua, ditetapkan kantor Waqf Jadid dalam kawasan kantor Private Secretary. Huzur kedua kemudian menetapkan Hazrat Mirza Tahir Ahmad sebagai Nazim Waqf Jadid, mendirikan Majelis Waqf Jadid, dan menetapkan Mukarram Syekh Muhammad Ahmad Mazhar sebagai Sadar Majelis. वक्फ जदीद की असल जिम्मेवारी तो ये है कि जगह जगह पे हमारे वाकिफीन वक्फ जदीद बैठें और जमात की तरबियत करें, नए दाखिल होने वालों की भी और नए शऊर और बुलूगत को पहुंचने वालों की भी. जलसा सालाना के मौका पर भी मैंने जमात से कहा था कि अगर हर अहमदी जमात में हमने एक वाकिफ वक्फ जदीद बिठाना है तो जितनी जमातें हैं उस तादाद में हमारे पास वाकिफीन होने चाहिए. और क्योंकि ये वाकिफीन आटे के बनाकर या मोम के बनाकर भेजे नहीं जा सकते, बहरहाल इंसानों में से हैं. इस वास्ते इंसान का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को इस तारीख में भी वक़्फ़ करे. मुअल्लिमीन की तैयारी के सिलसिले में Untuk mempersiapkan muallimin, pada masa awal kegiatan belajar mengajar diadakan di Masjid Mubarak Rabuah. Pada masa itu terdapat 10 mahasiswa dengan pengajar antara lain Hazrat Maulana Gulam Rasul Raziki radhiyallahu anhu, Hazrat Maulana Abdul Atta Jalandari radhiyallahu anhu, dan Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimallahu alaihi.
Pada tanggal 19 April 1964, didirikan bangunan khusus untuk Waqf Jadid. Satu bagian dari bangunan digunakan untuk perkantoran, sedangkan bagian-bagian lainnya untuk kelas-kelas mualimin dan asrama. Saat saya akan pergi ke London, Nazim Waqf Jadid saat itu menyuruh saya agar nanti memohon kepada Huzur untuk memberikan nama bagi madrasah dan asrama untuk mualimin Waqf Jadid tersebut. Ketika saya datang, Huzur menyambut dengan senyum sambil berkata, "Zafar datang, Zafar datang." Hal itu berkaitan dengan kakek saya yang bernama Munshi Zafar Kapur Talwi. Kemudian, Huzur pun menulis dengan tangan berberkatnya Madrasatuz Zafar dan Iqamatuz Zafar. Pada saat Khalifatul Masih keempat menjabat sebagai Nazim Waqf Jadid, beliau mulai mengirim mu'alim untuk dakwat ilallah dan pengabdian kemanusiaan ke daerah ini. Di daerah gurun ini tidak ada jalan raya, karena itu kendala bagi para mu'alimin ialah sulitnya menempuh perjalanan. Perjalanan dilakukan dengan truk, di mana di atas truk itu selain manusia juga dimuat barang dan hewan. Perjalanan di gurun ini amat sulit, tapi kami sadar bahwa kami telah mewakafkan hidup bagi agama dan untuk kemanusiaan. Saat melihat kesulitan-kesulitan yang dialami penduduk di sini, semangat kami pun bangkit kembali. Truk ini berhenti di Nagar Parker karena rumah misi mu'alim masih jauh jaraknya dari tempat pemberhentian truk, maka mu'alim ini masih harus berjalan kaki bermil-mil jauhnya dengan memikul barang bawaannya. Mualimin juga dihadapkan pada masalah tempat tinggal. Ketika saya mengunjungi Terparker, jalan raya cuma sampai daerah Miti. Selebihnya ke Nagar Parker, jalan masih buruk. Kami terpaksa melalui jalan yang buruk itu sejauh 130 km yang kami tempuh dalam waktu 6,5 jam dengan kendaraan truk. Saat saya pindah tugas ke daerah itu pada tahun 80, saya menuju ke sana naik truk dengan membawa barang bawaan turun di Islam Kot. Selebihnya saya berjalan kaki sambil memikul barang bawaan yang cukup berat yang berisi gandum, obat-obatan, pakaian musim dingin dan musim panas. Saat itu saya masih muda. Saat tiba di tempat tujuan, saya dapati rumah yang akan ditempati sudah ambruk karena sudah bertahun-tahun tidak dihuni. Rumah gubuk itu hancur karena hujan. Lalu saya mulai bangun lagi. Kemudian saya panggil keluarga dan kami pun bergotong royong untuk membuat satu ruangan lagi. Dengan perantaraan Al-Mukarram Syahid Ahmad Sahib Dispenser, pada tahun 1961 telah baiat 4 orang Hindu yang berasal dari kampung tetangga yaitu Fulpura. Dulu ayah kami tiba di kampung ini. Kemudian tiba pula Syahid Ahmad Sahib yang mentablighi kami. Hazrat Mirza Tahir Ahmad juga pernah berkunjung ke sini untuk bertabligh. Mereka berkata, Hazrat Krishna akhir zaman sudah datang. Adalah wajib bagi kami untuk beriman kepada beliau. Jika kami beriman, maka keadaan kami akan lebih baik. Dan nubuatan di kitab Gita pun terpenuhi. Kami amat suka dengan apa yang mereka sampaikan. Maka kami pun baiat. Di antara keluarga kami, yang pertama baiat ialah ayah kami. Pada awalnya kerabat kami mengingkari, namun perlahan mereka pun ikut baiat. Ayah kami berkata,
akan tiba masa ketika Ahmadiyah akan menyebar ke seluruh dunia. Setelah terjadi pembaiatan, jemaat dipusatkan di Fulpura. Alhamdulillah, jemaat Fulpura amat menonjol dalam keikhlasan dan kesetiaan. Jemaat di sini pun menghadapi berbagai penentangan dari Gair. Beberapa tahun yang lalu, para penentang meminta bantuan polisi untuk menghapus tulisan syahadat yang terdapat pada dinding luar bangunan Masjid Baitul Zikr. मई 2004 में जब Saya ikut menyaksikan kejadian pada bulan Mei 2004 saat para penentang datang untuk menghapus kalimat syahadat dengan bantuan polisi. Saya bertanya kepada kepala polisi yang memimpin penghapusan itu. Tuan kan sudah lama kenal kami, karena sejak kecil bergaul dengan kami. Tidakkah Tuan tahu betapa besar dosa dari perbuatan ini? Kepala polisi itu menjawab, ya, sudah saya katakan kepada Maulvi tentang itu. Maulvi menjawab bahwa kepala polisi itu tak perlu khawatir, karena para Maulvilah yang akan menanggung dosa itu. अगरचे हालात बहुत ही नासाजगार हैं, इतने नासाजगार हैं कि आप अगर जब तक वहाँ जाएं ना, उस वक्त तक आपको तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि किन मुश्किलात में वहाँ वक्फ़े दीन के जदीद के मुअल्लिमीन ने पहले काम किया, और अब भी अगरचे मुश्किलात निस्बतन कम हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं जब पहली दफ़ा वहाँ गया तो पहली तकलीफ़ जो शिद्दत से महसूस हुई वो पानी का फुक़दान था। यानी पानी मुयस्सर तो था, मगर ऐसा खौफनाक कि उसे पीने से बजाय इसके कि प्यास बुझे उल्टी आती थी और तबीयत मतलाने लगती थी। तेल की तरह का पानी मिट्टी के इलाके में, और वो भी कीमतन देकर ख़रीदना पड़ता था, और दुनिया की कोई सहूलत वहाँ मुयस्सर नहीं थी। Di antara kesulitan yang dihadapi Dieter Parker ialah ketiadaan air bersih. Karena sudah lama tidak turun hujan, maka daerah ini menjadi kering. Dan pada musim panas, sumur-sumur dan telaga menjadi kering. Jika turun hujan, maka air akan menggenang di telaga selama 1 bulan. Namun air tersebut amat asin rasanya, tidak enak dan tidak baik untuk kesehatan. Para penduduk Terparker mengambil air dari sumur-sumur dan telaga itu. Untuk mendapatkan air 1 kuali, mereka harus menempuh perjalanan bermil-mil dengan berjalan kaki. Tidak cuma manusia, bahkan hewan pun menggunakan air dari sumber yang sama. Dan di tempat itu pula, hewan-hewan itu mandi dan membuang kotoran. Air tersebut sangat bau dan berbahaya bagi kesehatan. Tetapi karena amat minimnya ketersediaan air, maka penduduk pun terpaksa menggunakan air tersebut untuk minum dan mencuci pakaian. Dulu air sangat sulit diperoleh. Kami biasa minum air tada hujan. Sulitnya air membuat kami sedih. Di sini kami biasa berjalan kaki sejauh 3 hingga 4 km untuk mendapatkan air untuk keperluan rumah tangga dan hewan ternak. Hujan tidak turun sejak 3 tahun terakhir membuat kami sangat kesulitan mendapatkan air. Mereka membuat galian hampir 1/2 hektar. Saat hujan turun, air menggenangi galian itu. Kotoran hewan pun kadang menyatu di sana. Selain itu, karena orang Hindu ini tidak menyembelih hewan peliharaannya, maka hewan-hewan itu mati dan membusuk pula di air itu. Tidak ada yang mengambil kulitnya, sehingga air pun tercemar bangkai-bangkai itu. Dan air itulah yang dipakai oleh penduduk untuk keperluan sehari-hari. Anda pasti sulit membayangkan bagaimana buruknya kondisi air di sana. Bagaimana kotoran memenuhi sumur. Sungguh amat sulit membayangkan. Saya pun pernah merasakan air itu, tapi saya meminumnya sambil menutup hidung. वहाँ पता चला कि बाद ऐसे सांप हैं जिनको पीण कहते हैं। सिंधी तलफ़ुज़ में पीण कहेंगे, नून और रे के दरमियान का लफ्ज़ है कोई, यानी पी जाने वाला सांप।
और वो सांप डसता नहीं, बल्कि मुंह के जरिए वो कहते थे कि मुंह पे मुंह रख के सांस पी जाता है। दरअसल वो जहर थूकता है और उसके जहर का असर गले पर पड़ता है और गलों से बरह रास्त आंखों पर हमला करता है और उसका मरीज अगर बच जाए तो अंधा हो जाता है। चुनाचे वहाँ मुझे जो बताया गया कि ये सांप हैं और हमने देखे भी, रात को सफ़र कर रहे थे, तो ऐसी तबीयत में कराहत पैदा हुई कि सारी रात नींद नहीं आई। आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ कोई सांप आके लेट जाए और फिर मुंह पे मुंह रख दे। Penduduk di daerah ini tinggal di gubuk-gubuk yang disebut dengan cora. Para mu'alim kita pun tinggal di gubuk yang sama. Karena di daerah ini banyak dijumpai kalajengking dan ular, maka orang-orang yang tinggal di gubuk itu pun terancam bahaya. Tapi meski dengan kesulitan seperti itu, para mujahidin kita tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh semangat, keberanian, dan keikhlasan. Suatu ketika saya pun pernah digigit ular, yang lalu saya biarkan pergi. Pulang ke rumah, saya segera makan obat yang diresepkan, kemudian saya mendirikan sholat maghrib dan isya. Dalam sholat itu saya berdoa, "Ya Allah, jika memang kehidupan saya bermanfaat, maka izinkan saya untuk terus hidup. Namun, jika tidak, maka saya pun ikhlas menerima kematian." Alhamdulillah, saya kemudian selamat, tidak kurang suatu apapun. Meski banyak kesulitan yang dihadapi, alhamdulillah berbagai kegiatan tetap dapat berlangsung. Di sini banyak kalajengking dan ular. Suatu kali saya pun pernah digigit kalajengking. Amat sakit rasanya. Tapi setelah berobat, alhamdulillah saya pun baik-baik saja. Pada tahun 1967, Hazrat Mirza Tahir Ahmad sebagai Nazim Waqf Jadid saat itu, untuk lebih memajukan penghidmatan di Ter Parker, beliau sendiri mengunjungi Ter Parker. Semata-mata karena karunia Allah Ta'ala, kini telah berdiri 10 jemaat lokal di Ter Parker. Gerakan yang dilakukan di daerah Hindu ini, alhamdulillah kini sudah menghasilkan 10 jemaat lokal dan sudah terbentuk pula badan-badan. Dan dengan karunia Allah pula, terdapat 38 orang mu'alim yang bertugas melaksanakan penghidmatan kemanusiaan dan dakwah ilallah di daerah ini. Pada masa awal, para mu'alim Waqf Jadid tinggal di gubuk-gubuk yang amat sederhana. Tetapi kini mereka mendapat fasilitas rumah yang layak. Di sanalah para mu'alim dan keluarganya melaksanakan tugas dakwah ilallah dan pengabdian kemanusiaan. Istri-istri mu'alim pun berperan penting dalam memberikan tarbiyat dan ta'lim bagi kaum wanita. Seiring dengan itu, mereka pun mengajarkan keterampilan menjahit. Di sini kami mengajarkan Al-Quran Karim dan Yasarnal Quran, juga membuka kelas-kelas taklim berdasarkan kurikulum Waqafinau. Selain itu, kami juga mengajarkan keterampilan menjahit. Anak-anak yang tidak hadir pada sesi ini kami datangi langsung ke rumahnya untuk memberi penekanan kepada orang tuanya tentang pentingnya mengirim anak-anak mereka untuk hadir di kelas-kelas taklim ini. Untuk meningkatkan jalinan para Ahmadi dengan khilafat, di setiap pusat jemaat terdapat fasilitas MTA dengan dukungan unit sel tenaga surya. Di sini belum ada listrik. Karena itu harus kami siasati dengan unit sel tenaga surya agar kami bisa menyaksikan tayangan MTA. Para anggota ini secara rutin mendengarkan khutbah dan menyaksikan program-program huzur di MTA. Allahu Akbar Allah. Masjid Baituz Zikr yang pada awalnya berbentuk gubuk, kini dengan karunia Allah Ta'ala sudah berubah menjadi bangunan masjid yang permanen dan indah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ये बैत नहीं है. Sebagai buah dari penghidmatan para mu'alim Waqfi Jadid ini, dimulailah silsilah baiat di Ter Parker. Adapun mubayyin pertama dari daerah Mizi ialah Syekh Nasir Ahmad. 1965 में बैठ के उस टाइम मौलवी था रशीद अहमद भट्टी. Saya adalah anggota jemaat pertama di sini. Dulu saya baru tahu bahwa ada jemaat Ahmadiyah. Waktu itu cuma saya sendiri di daerah ini yang menjadi Ahmadi. Banyak penentangan dari luar, berupa boikot makanan dan pengasingan. Hal itu berlangsung selama beberapa tahun, tetapi setelah itu, dengan karunia Allah perlahan berkurang. Dulu mualim kita Bapak Nasir Ahmad Sahib biasa datang ke sini. Saat itu kami biasa mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Beliau menjelaskan apa itu hakikat agama dan bahwa wujud yang akan datang di akhir zaman itu kini telah datang. Lalu kami pun menerimanya. Ketika kami sholat, tetangga dan masyarakat sekitar sangat menentang kami. Begitu juga karib kerabat kami berbalik menentang kami dengan mengatakan bahwa kami ini sudah menjadi begini dan begitu. Mereka menyebut kami Qadiani dan selalu mengolok kami. Namun kami tidak mempedulikan penentangan itu. Dan dengan karunia Allah, kami tetap teguh dalam keimanan. Memperhatikan kebutuhan daerah dan sesuai dengan ilham yang diterima Masih Maud yang berbunyi wasi makanaka, yang artinya perluaslah rumah engkau, Nizam Waqfi Jadid membangun guest house dan berbagai fasilitas lainnya di Dano, Nagar Parkar, dan Mizi. Gerakan Waqfi Jadid juga mendapat taufik untuk berperan dalam memajukan pendidikan dan kesehatan di Ter Parker. Di Mizi Ter Parker, Waqfi Jadid dengan bantuan Majelis Ansarullah Pakistan mendirikan Rumah Sakit Al-Mahdi untuk menghidmati kemanusiaan. Rumah sakit ini dilengkapi dengan laboratorium, ECG, ultrasound, X-ray, farmasi, dan ambulans. Di rumah sakit ini tengah berkhidmat 4 dokter umum dan 2 dokter homeopati. Dengan karunia Allah, rumah sakit ini tiap tahunnya dikunjungi oleh 40 hingga 45 ribu pasien. Bagi pasien tidak mampu, tidak dibebani biaya alias gratis. Sekitar 70% pasien telah berobat secara gratis. जो खुलफा का विजन है वो बहुत बड़ा होता है. Visi para khalifah amatlah jauh. Untuk pembangunan rumah sakit di Mizi, Huzur tidak membeli tanah hanya 1 hektar saja, tapi Huzur keempat telah membeli lebih dari 10 hektar. Dan dengan karunia Allah, rumah sakit ini pun terus berkembang. Dengan karunia Allah, berbagai level masyarakat datang berobat ke rumah sakit ini. Alhamdulillah, Jemaat Ahmadiyah amat giat dalam penghidmatan. Dengan keberadaan rumah sakit ini, kami mendapatkan banyak kemudahan. Kami bisa berobat dengan biaya Rp5 saja. Begitu juga obat dapat diperoleh secara gratis. Di rumah sakit lain, kita membayar Rp250 untuk biaya X-ray. Namun di rumah sakit ini gratis.
Demikian juga dengan melahirkan. Bahkan, orang yang mengantarkan pasien pun diberikan makan dan minum secara gratis. Kami mendapatkan banyak manfaat di rumah sakit ini. Untuk obat-obatan dan suntikan, kami tidak dipungut biaya. Dokter wanita bersikap amat baik, yaitu penuh hormat kepada pasien. Para staf lainnya pun sangat baik, tidak dipungut biaya apapun. Jadi sangat bermanfaat untuk kami. Selain di rumah sakit, para dokter pun aktif mengadakan kem-kem pengobatan di daerah pelosok. Ratusan pasien datang berobat ke kem-kem tersebut. Agar cerah कठिन और दूर है मंजिल लगा है जानिबे मंजिल मगर. Untuk mengambil manfaat dari kegiatan kem-kem pengobatan ini, para pasien datang dari tempat-tempat yang jauh dengan berjalan kaki di tengah gurun. Sebagiannya punya fasilitas untuk naik kendaraan unta, kuda, atau keledai. वो तायराने चमन बालों पर नहीं जिनके लगा रही है उन्हें बालों पर ये वक्फ़े जदी. Mata kiri ibu ini sudah dioperasi, sedangkan pada mata kanan terdapat selaput putih dan perlu dioperasi juga. Para pasien yang datang ke kem pengobatan kami, jika memerlukan penanganan lebih lanjut, kami sarankan untuk datang ke Rumah Sakit Al-Mahdi. Dengan karunia Allah Ta'ala, Rumah Sakit Al-Mahdi ini letaknya amat berdekatan dengan gapura pintu masuk ke daerah Midi, dan dekat pula dengan rumah sakit mata kita. Pada tahun 2006, Rumah Sakit Al-Mahdi dilengkapi dengan fasilitas unit pengobatan mata yang diberi nama Siddiq Bani Eye Hospital. Unit ini menerima 7.000 pasien per tahunnya. Karena Tarparker amat jauh dari kota, sehingga tidak ada dokter spesialis. Di sini cuma ada saya yang lemah ini. Dulu operasi biasa dilakukan di unit lama. Kini dengan adanya bangunan baru ini, dengan karunia Allah sudah dilaksanakan ratusan operasi untuk kalangan ekonomi lemah, di mana biaya pengobatannya amat murah atau hampir tidak dipungut biaya sama sekali. Pandangan mata saya amat lemah, lalu saya kesini untuk berobat. Dokter menyarankan operasi, saya pun menyetujui, lalu operasi pun dilakukan. Tidak dipungut biaya untuk operasi, bahkan lensa mata pun gratis. Tidak sepeser pun uang saya keluar. Pada tahun 2009, Waqf Jadid dengan bantuan Lajnah Imailah Pakistan membangun rumah sakit baru yang indah yang diberi nama Tahir Hospital. Rumah sakit ini dilengkapi dengan fasilitas laboratorium berbasis komputer, ultrasound, ECG, X-ray, dan ambulan. Di sini terdapat 2 rumah dinas untuk dokter dan 9 rumah dinas untuk staf rumah sakit. Sekitar 30.000 pasien berobat ke rumah sakit ini setiap tahunnya. Setelah dilakukan diagnosa, pasien diberikan pengobatan. Obat-obatan diberikan secara gratis. Sejak rumah sakit ini berdiri di Nagar, kami banyak mendapat kemudahan. Pengobatan dan obat-obatan kami dapatkan secara gratis. Padahal sebelum ini kami harus pergi ke Islam Code atau MITI dan sudah mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan. Selain fasilitas kesehatan yang amat minim, Tarparker juga amat minim fasilitas pendidikan, sehingga taraf pendidikan warganya berada di bawah rata-rata warga Pakistan lainnya.
Sejak awal, para mu'alimin Waqfi Jadid selalu menekankan pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Pada tahun 2003, di Fulpura didirikan Sekolah Umum Al-Masrur. मुसलमान रोजा रखंदा इन महीने जी आखिरी तारीख ईद लाए से Para mu'alimin pun ikut membantu kegiatan belajar mengajar. वक्फ जदीद ने ये अल-मसरूर पब्लिक स्कूल का सिलसिला Sejak Waqfi Jadid mendirikan Sekolah Umum Al-Masrur di Ter Parker, sudah sekitar 1.000 orang mendapatkan pendidikan secara gratis. Bertindak sebagai pengajar ialah para Ahmadi penduduk lokal. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pengajar itu, diadakan refreshing course secara rutin. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala, jumlah sekolah pun terus meningkat hingga kini mencapai 16 sekolah. तालीम के मैदान में वो लोग बहुत पीछे थे. Penduduk Ter Parker dulunya amat ketinggalan dalam hal pendidikan. Lalu kami menulis surat kepada Huzur agar bisa dibangun asrama untuk sekolah kelas menengah. Karena setelah mengenyam pendidikan dasar, mereka tidak bisa melanjutkan ke tingkat menengah karena kesulitan tempat tinggal. Kemudian Huzur pun menyetujui usulan tersebut, sehingga kini anak-anak pun bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena jarak kota yang amat jauh dari desa, maka meskipun anak-anak ingin melanjutkan sekolah, tetapi karena kesulitan tempat tinggal, maka harapan mereka tidak terpenuhi. Untuk itu Waqfi Jadid membangun asrama di daerah Miti, Nagar, dan Dano agar para siswa bisa memanfaatkan asrama tersebut selama menempuh pendidikan. पार्कर में हमारे यहाँ हॉस्टल में 95 तलबा रिहाइश पजीर हैं. Di Ter Parker, asrama kita dihuni oleh 95 siswa yang tidak dipungut biaya baik soal akomodasi maupun konsumsi. Untuk siswa yang amat lemah ekonominya diberikan tunjangan rutin dan dibuatkan sumur agar mudah memperoleh air untuk keperluan sehari-hari. Seiring dengan diberikannya pendidikan duniawi, mereka juga dibekali dengan tarbiyat rohani dan akhlak, yang dengannya para siswa pun saling berlomba dalam prestasi. Setelah bergabung ke dalam jemaat, anak-anak kami mendapatkan pendidikan gratis. Setelah lulus, mereka menjadi pengajar di sekolah ini juga. Satu anak saya masih duduk di kelas 10. Lingkungan pendidikannya sangat baik. अब जो हॉस्टल नया बना है नगर पार्कर में, वो Asrama baru yang telah berdiri dan yang masih dalam proses pembangunan di Nagar Parker, kami kehendaki agar sedemikian rupa dipercantik sehingga ketika suatu saat nanti seorang siswa keluar dari asrama tersebut, kemanapun dan dimanapun ia hidup dan bekerja, ia dapat berbangga bahwa ia adalah alumni dari asrama tersebut. Mengingat pentingnya ilmu komputer pada masa kini, Waqfi Jadid mendirikan Institut Komputer yang selain memberikan pelatihan dasar ilmu komputer, juga menyelenggarakan kursus di IT course. Biaya masuk ke tempat kursus itu amat terjangkau, bahkan para siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu hanya dipungut biaya setengahnya atau bahkan gratis sama sekali. वक्फ जदीद के तहत चलने वाले इस इदारे से खुदा ताला के फजल से Sejak berdirinya lembaga yang didirikan oleh Waqfi Jadid ini, dengan karunia Allah Ta'ala, 750 siswa sudah menempuh pendidikan, dan pada saat ini sebanyak 58 siswa tengah menjalani pendidikan. Di daerah ini, cuma lembaga ini yang memberikan bimbingan kepada orang-orang untuk belajar ilmu terkini ini. Penduduk sini amat berbahagia dan puas dengan keberadaan lembaga pendidikan ini. Saat ini sudah ada sekitar 180 orang alumni dari lembaga ini yang bekerja baik di pemerintahan maupun swasta. मेरा गांव कासबो है, यहाँ से नगर पार्क से कोई 14 किलोमीटर. Kampus ini berjarak 14 km dari Nagar Park.
Saya lulus dari kursus di IT College ini setelah menempuh pendidikan 1 tahun, sehingga saya bisa mendapat pekerjaan di kantor pemerintahan. Para pengajar di lembaga ini amat baik, sehingga kami cukup berprestasi dan bisa memberikan manfaat. Di antara mubayin baru di Thar Parker, hingga saat ini ada seorang yang menjadi mubalik dan 15 orang menjadi mu'alim waqfi jadid. मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल वाहिद साहब है और मेरा ताल्लुक गांव फूलपुरा तहसील नगर पाकर से। Ayah saya bernama Abdul Wahid. Saya berasal dari Fulpura. Ayah saya baiat sekitar tahun 81 atau 82 saat saya masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Melihat para mubalik dan mu'alim yang datang silih berganti ke kampung saya membuat saya tertarik untuk mewakafkan diri menjadi mubalik. Hingga pada tahun 1992, saya masuk Jamiah Ahmadiyah Rabwah, dan pada tahun 97, saya lulus dengan gelar mubasyir. Dan sejak 3 tahun lalu, saya mendapat taufik untuk berkhidmat di daerah Hundri. Ayah dan ibu saya seorang buta huruf. Kerabat saya yang terpelajar menyarankan saya untuk menempuh pendidikan kedokteran. Namun saya pribadi lebih memilih untuk mewakafkan diri dengan masuk jamiah. Dengan karunia Allah Ta'ala, hingga kini saya sudah berkhidmat selama 17-18 tahun sebagai mubalik. जब मैंने उनकी मीटिंग बुलाई मौलमीन की 25 के करीब तशरीफ लाए। Suatu kali saya mengundang 25 mu'alimin untuk datang ke suatu pertemuan. Ada satu di antara mereka yang berasal dari Hindu. Dia datang setelah menempuh jarak 25 km dengan menunggang kuda agar bisa hadir dalam pertemuan tersebut. मैं एक एमडी घराने में काम करता था। Dulu saya bekerja di suatu keluarga Ahmadi. Ada satu hal yang saya sukai dari keluarga itu, yakni saat sang anak majikan memisahkan mangkuk yang saya gunakan setelah dicuci, ayahnya menegur perbuatan itu sambil berkata bahwa saya pun ialah manusia. Hal itu yang membuat saya tertarik dan masuk jemaat. Sungguh Allah Ta'ala telah mengasihani saya sehingga saya kini menjadi seorang Ahmadi. Dan Alhamdulillah, saya kemudian menjadi mu'alim waqfi jadid dan hingga saat ini saya telah berkhidmat selama 3 tahun di Nagar Parker. Saya dan beberapa hudam ingin melihat kondisi Nagar Parker. Lalu saya pun membawa para hudam itu. Setelah 4 hari, hudam tadi amat terkesan dan berubah pikiran dengan mengatakan bahwa ia tak menyangka bahwa jemaat sudah melakukan pekerjaan yang amat besar di sini. Mengingat terus meningkatnya jumlah mu'alimin dan untuk menyambut seruan khalifah, dibangunlah sebuah bangunan yang megah. Bangunan ini diresmikan pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2013 oleh yang terhormat Sahibzada Mirza Khursid Ahmad yang menjabat sebagai Nazir A'la dan Amir Maqami. Madrasatul Zafar ini dilengkapi dengan ruang perkantoran, administrasi, dan laboratorium komputer. Perpustakaan yang luas juga tersedia demi meningkatkan wawasan para mahasiswa. तलबा की तालीम और तरबियत के लिए हम नमाज और कुरान को ज़्यादा फोकस करते हैं। Untuk terbiat, kita lebih menekankan kepada sholat dan Al-Quran. Kami menunjuk pengawas kegiatan ta'lim dan tarbiyat ini dari antara mahasiswa sendiri. Pengawas ini bertugas mengawasi kegiatan sholat dan menekankan pentingnya sholat berjamaah pada waktunya kepada para mahasiswa. तलबा में से जो आखिरी क्लास के तलबा हैं उनको इमाम सलात की जिम्मेदारी। Mahasiswa paling senior ditunjuk menjadi imam sholat. Kebiasaan rutin setelah sholat subuh ialah seluruh mahasiswa duduk di masjid menilawatkan Al-Quran dengan suara keras. Dalam hal konsumsi, menunya tidak sama setiap harinya dan mengacu kepada menu yang telah disetujui oleh Huzur. Sebelum diadakan kegiatan belajar mengajar, lebih dulu diadakan upacara.
से पैदा करे दीदावर ये वक्फ़े जदीद. Pada saat upacara dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu seorang mahasiswa menyampaikan ceramah singkat dan ditutup dengan doa. 1 jam pelajaran berdurasi 30 menit. Setelah itu bel berbunyi dan pengajar lain bersiap untuk memberikan pelajaran berikutnya. Untuk pemeliharaan kesehatan di madrasah ini diadakan kegiatan olahraga secara rutin. Setelah sholat subuh, para mahasiswa berjalan pagi. Juga tersedia fasilitas gimnasium. Setelah asar, sesuai petunjuk huzur, mereka berolahraga selama 1,5 jam. Dengan pilihan olahraga ialah sepak bola, bola voli, badminton, dan kriket. Saat ini terdapat 367 mualimin waqfi jadid yang mendapatkan taufik sedang berkhidmat di Pakistan. 29 orang diantaranya ditugaskan di daerah Sindh, Tar Parker. Tar Parker yang lama tercoreng tinta hitam, kini penduduknya telah meninggalkan kemusyrikan dan masuk ke dalam Islam Ahmadiyah. हज़रत अक़दस मसीह मऊद और महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं. Para mantan penyembah berhala ini kini tengah beribadah kepada Tuhan Yang Esa. Orang-orang yang dahulunya bersujud di hadapan berhala, kini mereka bersujud di hadapan Allah Yang Maha Esa. Mereka berdoa hanya kepada satu Tuhan. Orang-orang yang dulunya menabuh tetabuhan kini melantunkan puji sanjung kepada baginda suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad hi naam aur Muhammad hi kaam, alaikas salatu alaikas salam, alaika salatu alaika salam, alaika salatu alaika salam. सिंध में हिंदुओं के इलाके में तबलीग का काम हुआ. बहुत मुश्किल काम था ये हिंदू जो थे वहाँ के रहने वाले थरों में, वहाँ की बारिशें न होने की वजह से मजदूरी के लिए सिंध में आया करते थे आबाद इलाके में. तो यहाँ आकर मुसलमान ज़िम्मेदारों की बदसलूकी की वजह से इस्लाम के नाम से भी घबराते थे. वो गुर्बत भी इनकी उरूज पर थी. बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं लेकिन पानी नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे, आमद नहीं थी. और इसी गुर्बत की वजह से मुसलमान ज़िम्मेदार जो इनके पास ये काम करते थे उनको तंग किया करते थे, बेगार भी उनसे लेते थे या इतनी मामूली रकम देते थे कि वो बेगार के बराबर ही है. और इसी तरह जब ये देखा ईसाई मिशनों ने कि उनके साथ ये सलूक हो रहा है, तो इनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाकर ईसाइयों ने भी इमदाद इनको देनी शुरू की है. उसके साथ तबलीग करके लालच देकर ईसाइयत की तरफ माइल करना शुरू किया इन हिंदुओं को. तो ये बहुत बड़ा काम था जो वक्फ़ जदीद ने किया उस ज़माने में और अब तक कर रही है. तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मदद फरमाई और बड़े सालों की कोशिशों के बाद उस इलाके में अहमदियत का नफूज़ होना शुरू हुआ. है कारनामाए फज़ले उमर ये वक्फ़े जदीद, दिखा रही है जो अपना असर ये वक्फ़े
जदीद। अगर राह कठिन और दूर है मंजिल, रवां है जानिबे मंजिल, मगर ये वक्फ़े जदीद।